بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج جو ہے ہمارا آج آگے نیا E3 ٹیسٹ شروع جانا ہے، اور وہ ہے کرتے ہیں بچوں ایڈجیکٹو. آج ذرا آج کا پارٹ ہے، آج کا لیکچر ہے، آج کا سارا لیکچر ہم اس کی ٹائپس کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ ان میں کیا کیا ہے، وہ کس کو کوالیفائی کرتے ہیں، ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں سارا. پھر اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہوگا وہ سارا رولز کے اوپر مبنی ہوگا سارے. اس میں پھر ہم سینٹینسز کے ہم رولز کو ڈسکس کریں گے. ابھی ہم جا رہے ہیں ایڈجیکٹو کے ٹائپس کو دیکھنے کے لیے کہ ٹائپس آف ایڈجیکٹو. اور بچوں یہ ہے ٹائپس آف ایڈجیکٹو. دیکھیں اب بچوں اس میں جو سب سے پہلی جو اس کی ٹائپ آتی ہے بچوں وہ آتی ہے ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو. ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو. اور اس ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو کو ہم ایڈجیکٹو آف کوالٹی بھی بول سکتے ہیں. ایڈجیکٹو آف کوالٹی بھی اس کا نام ہے یا ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو بھی ہوتا ہے. بچوں یہ کیا ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں؟ یہ وہ ایڈجیکٹوز ہیں جو کسی بندے یا چیز کے بارے میں اس کی خوبی یا خامی کو بیان کرتے ہیں. اب میں اس کو پھر ڈیفائن کرتا ہوں بچوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹو کوالیفائی کرتا ہے کس کو؟ ناؤن کو. ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے، ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایڈجیکٹو بولتے ہیں. اب اس کی ٹائپ آ گئی ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو. اب بچوں سنیے گا، آپ ظاہر بتائیں یہ جو ایڈجیکٹو ہے یہ بھی کسی پرسن یا چیز کے بارے میں اس کی خوبی یا خامی کو بیان کرتا ہے. اب یہ جو ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹوز ہوتے ہیں بیٹا یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایٹریبیوٹیو بھی ہوتے ہیں. ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹوز. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ پریڈیکیٹو بھی ہوتے ہیں. پریڈیکیٹو ایڈجیکٹو. ویسے اس کو لوگ پریڈیکیٹو بولتے ہیں لیکن جو اس کا صحیح پروننسیشن ہے وہ پریڈیکیٹو ہوتا ہے. اب سنو بچوں، ایٹریبیوٹیو بھی ہوتے ہیں اور پریڈیکیٹو بھی ہوتے ہیں. اب ایک بات بچوں آپ ذہن نشین کر لیں گے کہ جب کوئی ایڈجیکٹو ناؤن کے ساتھ، ناؤن سے پہلے آئے گا، بیفور ناؤن ہوگا، جب کوئی ورڈ ناؤن کے ساتھ جڑا ہوگا، ناؤن سے پہلے ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو ہوگا. اگر بچوں میں ایسے بات کروں، دیکھیں میں کہوں جی بریو بوائے، دیکھیں بریو اس کے بعد میں کہوں جی بوائے. اب بچوں بوائے، آپ دیکھو بوائے یہاں پہ کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور بریو یہاں پہ ایڈجیکٹو ہے. لیکن ہے کون سا ایڈجیکٹو بچوں؟ یہ کون سا ایڈجیکٹو ہے؟ یہ ہمارے پاس ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو ہو گیا کہ جو ایڈجیکٹو ناؤن کے ساتھ ہوگا، ناؤن سے پہلے جڑا ہوگا. اور ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں بیٹا کہ جب بھی ایٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ناؤن سے پہلے ہوتا ہے. اور بچوں آگے چل کے جب اگلے لیکچر میں آپ کو رولز پڑھاؤں گا ایڈجیکٹو کے، تو کبھی کبھی ایسے بھی ایڈجیکٹوز ہیں جو ناؤن کے بعد میں بھی آتے ہیں، ناؤن کے بعد بھی وہ ایکسیپشن کیس ہے. وہ میں آگے رولز میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ وہ کون سے ایسے ایڈجیکٹوز ہیں جو ناؤن سے پہلے نہیں آتے، وہ ناؤن کے بعد آتے ہیں. وہ صرف 4 ہیں، وہ اگلے لیکچر میں آپ کو. اور یہ کیا ہوتے ہیں بچوں؟ پریڈیکیٹو کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ جانتے ہو یہ لنکنگ ورب کے بعد استعمال کرتے ہیں. جب یہ ہم بولتے ہیں کہ ہی از، دیکھو ہم بولتے ہیں ہی از بریو. اب بچوں آپ جانتے ہو یہ از یہاں پہ ایز اے لنکنگ ورب آ رہا ہے. اور بچوں ایک بات اور بھی نوٹ کیجئے گا، جب از ایم آر واز ور کے بعد بڑی اہم بات آ رہی ہے، جب از ایم آر واز ور کے بعد آئی این جی فارم ہوگی، جب از ایم آر واز ور کے بعد آئی این جی فارم ہوگی تو وہاں پہ یہ ایز اے ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں. اور جب از ایم آر واز ور کے بعد کوئی ناؤن یا ایڈجیکٹو ہوگا تو وہاں پہ یہ لنکنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اب یہ لنکنگ ورب ہے. اب اس کے بعد بریو آ گیا. تو اب بچوں یہ جو بریو ہے اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ پریڈیکیٹو ایڈجیکٹو ہے جو کس کو کوالیفائی کر رہا ہے؟ پروناؤن ہی کو کر رہا ہے. تو بچوں آپ دیکھیں اس بات کو ہم دیکھ لیا کہ ڈسکرپٹیو ایڈجیکٹو میں دو ایڈجیکٹوز فال کر سکتے ہیں. ایک ایٹریبیوٹیو ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں پریڈیکیٹو. تو آپ جانتے ہو ایٹریبیوٹیو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ناؤن سے پہلے اور جناب وہ لنکنگ ورب کے بعد. اب بچوں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اس کی اور بات آپ دیکھو یہ بھی ہم دیکھ لیا ڈسکرپٹیو کو، اس کے آگے ایٹریبیوٹیو بھی دیکھ لیا، پریڈیکیٹو بھی دیکھ لیا. اب 2 ایڈجیکٹوز اور آ رہے ہیں، ان کے درمیان میں ابھی ہم فرق کریٹ کریں گے. وہ کیا ہیں؟ ان کی ٹائپس کیا ہیں؟ ذرا بڑا اہم پوائنٹ آ رہا ہے، ذرا دیکھیے گا بیٹا. ہاں جی سنیں بیٹا، آپ دیکھو یہ آپ کے سامنے اگلی ٹائپ آ گئی نیومرل ایڈجیکٹو. بچوں نیومرل ایڈجیکٹو آپ کے سامنے، یہ سامنے مجھے نیومرل ایڈجیکٹوز. اب بچوں اس میں کیا ہوتے ہیں دیکھیے گا، اس میں کچھ ایڈجیکٹوز جو ہوتے ہیں دیکھیے گا وہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیفینٹ ہوتے ہیں. ڈیفینٹ نیومرل ایڈجیکٹوز.
डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। और जो दूसरे क्या हो सकते हैं बेटा, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और बच्चों आप देखिए आपके सामने ये डेफिनेट, देखो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आए हुए हैं। और बच्चों आप इस डेफिनेट के अंदर फिर जो है इसमें देखिए दो आप इसमें फॉल करते हैं, ये और इसमें फिर ये आएंगे बच्चों। इसमें क्या होगा, एक होते हैं जनाब ऑर्डिनल, देखिए ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स। और दूसरे क्या होते हैं जी, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स। हाँ बेटा सुनिएगा, देखिए आप देखो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होंगे बेटा, इसमें देखिएगा, इसमें जब हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आप देखें ये इसकी मिसालें आगे देखें। जब हम ये बोलते हैं 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, ये किसकी मिसाल है, ऑर्डिनल। हाँ बेटा देखिएगा, आप देखें डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में अब एक ऑर्डिनल होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं बच्चों। अब ऑर्डिनल में क्या होते हैं, जिसमें देखें बात आप देखें इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में क्या होते हैं, आप देखें जिसमें हम बात करते हैं मैनी, पता है कितने हैं वो, मैनी हो गया, सेवरल हो गया बेटा, सेवरल, इनफ, सम, और इस तरह का कोई भी वर्ड देखें। अब इसमें फ्यू भी आ सकता है। अब देखिए ये क्या है, इनडेफिनेट है बच्चों। अब एक चीज बच्चों कॉमन आपने चीज ये ध्यान में रखनी है, अभी न्यूमरल एडजेक्टिव्स का मैं मुकाबला कराऊंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव से। तो आपने क्या फर्क करना है, देखो ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं जिसमें आगे डेफिनेट है, फिर आगे क्या है, इनडेफिनेट है। आप देखो डेफिनेट में क्या होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं, और क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। आप देखिए आपके सामने जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं ये वाले, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसमें कार्डिनल में क्या शामिल है, आप जानते हो 1 2 3 4, और इसमें आ गया इंडेफिनेट जो है, इंडेफिनेट, इसमें क्या होता है, मैनी भी आ सकता है, सेवरल भी आ सकता है, इनफ भी आ सकता है, सम भी आ सकता है, फ्यू। बच्चों अब यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3, इनफ, सम, चूंकि ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं तो इनके बाद जो नाउन होगा, इनके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा काउंटेबल होगा, वो नाउन हमेशा काउंटेबल इस्तेमाल करेंगे। तो देखो मैनी, आप देखो यहाँ पे मैनी है तो मैनी बॉयज होगा, सेवरल चेयर्स होगा, हैं जी, इनफ चेयर्स होगा, इनफ बुक्स होगा, सम बॉयज, सम बुक्स, सम पेन्स, सम पेंसिल्स, और फ्यू, आप देखो फ्यू रुपीस हो सकता है। तो बच्चों इनडेफिनेट हो या ये आपके सामने डेफिनेट हो, तो इनके बाद जो भी नाउन होगा तो वो हमेशा काउंटेबल नाउन होगा। अब हम चलते हैं बच्चों, ये न्यूमरल एडजेक्टिव करने के बाद अब हम इसका मुकाबला चल के करवाते हैं किस में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। तो वो क्या है उनको देखते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, अब आपके सामने ये इसकी अगली टाइप आ गई, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स ये आपके सामने आ गए बच्चों। आप देखिए जारी बात है, इनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं। आप देखिए इसमें क्या वर्ड आ सकते हैं, इसमें देखिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, मैं इनफ का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे मैं सम का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बच्चों देखो इनफ आ जाए, सम आ जाए, यहाँ पे लिटिल का वर्ड आ जाए, तो बच्चों ये देखें बच्चों आप एक फर्क क्रिएट करना है। अभी आपके सामने पहले न्यूमरल एडजेक्टिव्स थे, फिर आगे उनमें क्या टाइप थी, एक डेफिनेट थे, एक इनडेफिनेट थे। फिर डेफिनेट में हमने क्या कहा, ऑर्डिनल्स होते हैं, हाँ जी, कॉर्डिनल्स होते हैं। इनडेफिनेट में क्या था, वो मैनी, वो सारे आपको वर्ड्स मैंने बताए। बच्चों सुनिएगा, जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आ रहा था वो थे नाउन काउंटेबल, और जब कभी आपको ये अल्फाज मिलेंगे, अगर इन अल्फाजों के बाद बच्चों अगर नाउन लग जाए अनकाउंटेबल, अगर नाउन लग जाए अनकाउंटेबल, तो फिर वो होगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल हम करते हैं, अगर बच्चों मैं यहां पे ये बात करूं कि आई हैव इनफ टाइम। अब बच्चों ये जो टाइम आपके सामने आ गया, देखो टाइम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये जो आपके सामने इनफ का वर्ड आया हुआ है बच्चों,
تو انف یہاں پہ ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی کی بات کر رہا ہے. اب دیکھیں کوئی بھی آپ دیکھو آئی ہیو سم ٹائم, آئی ہیو لٹل ٹائم, اب ان میں سے کوئی بھی ورڈ استعمال کرو گے اگر ان الفاظوں کے بعد جو نون ہوگا اگر وہ ہوگا انکاؤنٹیبل تو وہ جو ایڈجیکٹو ہوگا وہ کون سا ہوگا, ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی یا کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو. اب جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ابھی ہم جو ہے نا ایک ورڈ کو ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی میں بھی لے سکتے ہیں اور نیومرل ایڈجیکٹو میں بھی لے سکتے ہیں, ایڈجیکٹو آف نمبر میں بھی لے سکتے ہیں, اور وہ کیسے ذرا دیکھیے گا. ہاں جی دیکھیں بچوں, اگر بچوں میں یہاں پہ یہ بات کرتا ہوں, اگر دیکھیں میں بولتا ہوں جناب he has enough books, he has enough books, ایک سینٹنس یہ ہو گیا. اگر بچوں میں بولتا ہوں یہ کہ he has enough wisdom, ہاں دیکھیں بچوں ورڈ ایک آ رہا ہے, دیکھیں ذرا غور سے سمجھیے گا. دیکھو ورڈ ایک ہے, یہاں پہ یہ بھی انف کا ورڈ آ رہا ہے اور یہاں بھی انف کا ورڈ آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں دونوں لائنز میں انف جو ہے ایڈجیکٹو جو اس کی ٹائپ ہے وہ تبدیل ہوگی کیسے. اب یہاں پہ دیکھو یہاں پہ بکس آیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہو یہ بکس ہے یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے. تو میں نے ابھی آپ سے کہا اگر ان الفاظوں کے بعد اگر وہ ناؤن کاؤنٹیبل ہوگا, اگر وہ ناؤن کاؤنٹیبل ہوگا تو وہ جو ایڈجیکٹو ہوگا وہ کون سا ایڈجیکٹو ہوگا, ایڈجیکٹو آف نمبر, جس کو ہم نے کیا کہا نیومرل ایڈجیکٹو. تو یہ آپ کے سامنے کون سا ایڈجیکٹو بن گیا, نیومرل ایڈجیکٹو ہو گیا, یہ ہو گیا نیومرل ایڈجیکٹو. اور دیکھیں اب اس کے بعد دیکھیں he has enough wisdom. اب دیکھو جو وزڈم ہے یہ آپ کے سامنے کون سا ناؤن ہے, یہ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. اور جب ان الفاظوں کے بعد انکاؤنٹیبل ناؤن آئے گا تو اب یہ کون سا ایڈجیکٹو بن جائے گا, ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی یا آپ کے سامنے کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو, کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو. آؤ جی بچوں, یہ آپ کے سامنے اس کو بھی فیصلہ ہم نے کہہ لیا کہ وہ بچوں سینٹینس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر مینی کے بعد دیکھیں, اگر یہاں پہ مچ کے بعد, اگر یہاں پہ انف کے بعد, لٹل کے بعد, فیو کے بعد اگر جو ناؤن ہوگا, اگر جو ناؤن ہوگا اگر وہ ہوگا کاؤنٹیبل تو وہ ایڈجیکٹو آف نمبر ہوگا, نیومرل ایڈجیکٹو ہوگا. اور اگر وہ ہوگا انکاؤنٹیبل تو وہ کیا ہوگا, کوانٹیٹیو ایڈجیکٹو یا ایڈجیکٹو آف کوانٹٹی. تو یہ فرق ہم نے دیکھ لیا. اب اس کے بعد بچوں ہم اس کی اگلی ٹائپ پہ جاتے ہیں. اور بچوں میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں آج کا لیکچر صرف ہم ان کی ٹائپس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کیسے کیسے ایڈجیکٹیوز ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان کو ہم نے کیسے کیسے مینیج کرنا ہوگا. باقی جو اس کے رولز ہیں, جو رولز آپ کو سینٹینسز میں مسٹیک کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوں گے, تو اس کے بعد جو آگے آنے والا لیکچر ہے وہ سارے کا سارا رولز پر مبنی ہوگا, سارے رولز ہوں گے. مگر آج ابھی ہم اس کی ٹائپس کو پڑھ رہے ہیں کہ اس کی ٹائپس میں کیا ہو رہا ہے. جی آگے چلتے ہیں بچوں. ہاں بچوں اب جو اگلی ہمارے پاس ٹائپ آ رہی ہے وہ ہے ہمارے پاس پوزیسو ایڈجیکٹیوز. اب ذرا یہاں پہ ذرا ایک چیز آپ دیکھیں گے, یہاں پہ اگر میں یہاں پہ لائن لگا دوں اور بچوں آپ دیکھیں, اب ذرا اگر یہاں پہ ورڈ مائی ہے اور ادھر مائن بن جاتا ہے, مائن ادھر مائن ہے, اب یہاں پہ بچوں ہوگا آر تو یہاں پہ کیا بن جائے گا, آرز. اب یہاں پہ یور تو یہ ہوتا ہے یورز, اور یہاں پہ ہوتا ہے جی بیٹا ہر تو یہاں پہ ہوگا ہرز, اور یہاں پہ ہوگا دیئر تو یہ ہوگا دیئرز. اب ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں بچوں کہ جب بھی کبھی آپ کو دیکھیں یہ سارے مختلف ہیں, یہ مائی ہے یہ مائن ہے, یہ اوور اور ہے یہ آرز ہے, یہ یور ہے یہ یورز ہے, ہر ہے ہرز ہے, دیر ہے دیرز ہے. مگر بچوں ایک ورڈ ایسا, یہ ہز ادھر اور ادھر بھی ہز ہوتا ہے, ان دونوں کے بارے میں دیکھیں یہ بھی ہز ہے یہ بھی, مگر یہ جو کالم آپ کے سامنے آ رہا ہے بچوں ان کو بولتے ہیں پوزیسو ایڈجیکٹیوز, یہ ہوتے ہیں پوزیسو ایڈجیکٹیو. اور یہ کالم ہے یہ ہوتے ہیں پوزیسو پروناؤن, لیکن یہ استعمال ہو سکتے ہیں ایز اے پریڈیکیٹو ایڈجیکٹیو. اب اس کی میں مثال دوں بچوں آپ کو. اگر میں یہاں پہ یہ بولتا ہوں, اگر میں یہاں پہ یہ بولوں کہ مائی بک, دس از مائی بک. اب دیکھو بک ناؤن ہے, اب اس کے ساتھ یہ مائی ہے. اب آپ کے سامنے یہ کیا ہے, یہ آپ کے سامنے پوزیسو ایڈجیکٹیو آ رہا ہے. اور اگر میں یہ بولتا ہوں کہ دس بک, میں بیٹا ایسے بولوں کہ دس بک از مائن. آپ دیکھیں بچوں یہ آپ جانتے ہو از مائن, یہ لنکنگ کے ورب کے بعد یہ مائن آیا. اب یہ جو مائن یہاں پہ آیا ہوا ہے, اب یہ پوزیسو پروناؤن بھی ہے لیکن یہ پریڈیکیٹو ایڈجیکٹیو بھی ہے جو کس کو کوالیفائی کر رہا ہے, بک کو کوالیفائی کر رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں یہ دو کالم ہمارے سامنے آ گئے, یہ پوزیسو ایڈجیکٹیوز ہیں اور یہ پوزیسو پروناؤنز ہیں. مگر یہ کبھی کبھی ایز اے پوزیسو ایڈجیکٹیو کیسے بنے گا, جب اس کو ہم اس سینس میں لے آئیں گے. اب یہ ایز اے پریڈیکیٹو
पॉजिटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होंगे। आप देखो ये जो माइन के वर्ड है ये बुक को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारे कौन से थे, हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव की टाइप है। अब इसके बाद हम अगली टाइप की बात करते हैं बेटा। हाँ बेटा जी देखिएगा, अब ये जो अगली टाइप हमारे पास आ गई एडजेक्टिव की टाइप की, वो है डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। आप जानते हो बच्चों ये जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट। आप देखो डेफिनेट में, ये जो डेफिनेट में आर्टिकल कौन सा शामिल है, आप जानते हो इसमें आर्टिकल दी शामिल है। और ये जो आपके सामने इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स हैं इसमें क्या क्या शामिल है बच्चों, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें ए शामिल है और इसमें एन शामिल है। आप देखें जब भी किसी नाउन के साथ ये जो हम आर्टिकल लगा देते हैं, असल में आर्टिकल एज ए एडजेक्टिव काम करते हैं, ये एज ए डिटर्मिनर के तौर पे काम करते हैं। देखिए बच्चों जब मैं ऐसे बात करूंगा, मैं बोलूंगा आ बुक, देखिए यहाँ पे बुक, अब आपके सामने बुक यहाँ पे नाउन है और ये जो ए यहाँ पे आ गया बच्चों ये एज ए डिटर्मिनर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। आप देखिए बच्चों यहाँ पे अगर मैं ये बात करता हूँ आप एन, इसके बाद एप्पल हो गया, आप जानते हो एप्पल यहाँ पे क्या बन गया है, नाउन, और ये क्या बन गया एज ए एडजेक्टिव। और जब आप किसी चीज को आप स्पेसिफाई कर देते हो, वो किताब जो मेरे पास है वो बड़ी कीमती है, तो वो हम क्या लगा देते हैं, द बुक। अब आपके सामने देखिए ये जो बुक है यहाँ पे ये नाउन आ गया, अब ये आर्टिकल डेफिनेट हो गया जिसने उसको स्पेसिफाई कर दिया, मगर ये एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए अब ये जो आर्टिकल हमारे पास है जिसमें डेफिनेट शामिल है, इसमें इनडेफिनेट शामिल है, डेफिनेट में दी शामिल है, डेफिनेट में दी शामिल है, इनडेफिनेट में ए और एन शामिल है, ये भी एडजेक्टिव की एक टाइप है, ये भी एडजेक्टिव के अंदर फॉल करते हैं, ये भी एज ए एडजेक्टिव काम करते हैं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की जाने बेटा। हाँ जी बेटा, अब इसकी जो अगली नेक्स्ट टाइप आ रही है वो आपके सामने है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहां से निकलते हैं, ये आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से बनते हैं। अब देखिए बच्चों हमारे पास एक वर्ड है दिस, और इसका जो आगे होता है वो क्या होता है, दीज होता है। अब हमारे पास एक वर्ड दैट है और इसका प्लूरल क्या होता है, दोज होता है। और बच्चों अगर देखें, अगर ये वर्ड में अगर इनको ऐसे प्रोनाउंस करता हूं, अगर बच्चे मैं ये बात करता हूं दीज आर, देखिए मैं बोलता हूं दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। अब देखिए दीज के बाद आर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। अब ये दीज अकेला है, अब ये बच्चों आपके सामने, अब ये जो दी का वर्ड है अब ये अकेला है, ये अलोन है, अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। अभी तक ये क्या है बच्चों, अभी तक ये क्या है, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, दीज आर माई बुक्स। और बच्चों अगर मैं ऐसे बोलूंगा, अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं यूं कहता हूं, मैं ये कहता हूं दीज बुक्स, देखिए दीज आ गया, इसके बाद मैंने बुक्स लगा दिया, इसके साथ ही बुक्स, दीज बुक्स आर माइन। आप देखिए जरा गौर करें बच्चों, अब आपके सामने देखें ये बुक्स यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बुक्स यहाँ पे एज ए नाउन आ रहा है। अब इससे पहले दीज लगा हुआ है, तो आप जानते हो नाउन से पहले जो वर्ड आ रहा है वो एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। और जब भी कभी आपको दीज, दिस, दीज, दैट, दोज मिलेंगे और नाउन के साथ जुड़े होंगे, तो अब यहाँ पे एज ए क्या होंगे ये, अब यहाँ पे एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो जब इनके साथ नाउन लिखा होगा तो तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। अब इसकी देखिए, हम जब ये बोलते हैं कि दिस इज माई बुक, फिर हम बोलते हैं दिस बुक इज माइन। जब मैंने दिस बुक कह दिया तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। दीज बुक्स आर माइन, दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। दैट कार इज माइन, दैट कार, कार साथ है दैट के, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। और जब दोज चेयर्स आर माइन, तो दोज के बाद चेयर्स आ गया, तो दोज यहाँ पे क्या बन गया, एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। तो बच्चों ये टाइप आपके सामने आ गई, इसमें 4 वर्ड शामिल हैं, दिस, दीज, दैट, दोज। जब इनके साथ नाउन होगा तो एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम कर रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं बेटा। हाँ बेटा, आपके सामने ये नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ रही है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये वो वर्ड्स हैं जब ऑफ मैनर, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, कि वो किस किस्म का शख्स है। अब लेकिन एक बात आप ये देख रहे हैं कि बच्चों जब कभी आपको ये नाउन मिला हुआ है, ये मैनर आप जानते हो ये नाउन होता है, और नाउन के साथ आपने व्हाट का वर्ड लगा दिया, अब ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। और कौन सा एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये इंटरोगेटिव वर्ड होता है, इंटेरोगेटिव कोई वर्ड नहीं होता, इंटरोगेटिव। और बच्चों आप देखें यहाँ पे आए, देखें विच क्लास, देखें अब इसके बाद मैं ये बोलता हूं जी विच क्लास
डू यू लाइक, कि आपको कौन सी क्लास पसंद है। अब देखिए बच्चों आपके सामने ये क्लास यहाँ पे नाउन आ गया, अब नाउन के साथ ये विच का वर्ड जुड़ गया, तो अब ये विच जो है यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे ये इस्तेमाल हुआ है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए हुज के साथ अगर मैं ऐसे बोलूंगा हुज बुक, हाँ जी हुज बुक इज दिस, कि ये किसकी किताब है। देखिए बुक बच्चों यहाँ पे नाउन है, आपके सामने बुक यहाँ पे नाउन आ रहा है। अब हुज यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, जो एज ए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है। अब ये सारी बात से बच्चों हमने क्या सीखा बेटा, ये सारी बात से हमने ये सीखा कि जब कभी आपको व्हाट ये वर्ड आ जाए, या विच का वर्ड आ जाए, या हुज का वर्ड आ जाए, अगर इनके साथ बिल्कुल साथ अगर आपको नाउन मिल जाएंगे, ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होंगे और इनको कहा जाएगा कि ये एज ए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब बच्चों इसके हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। हाँ जी बेटा, अब इसकी जो नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ रही है और वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए बच्चों प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं प्रॉपर नाउन से। अब देखिए मैं आपको ये बताऊं, अगर बच्चों हमारे पास एक वर्ड है चाइना, देखिए अब ये चाइना आप जानते हैं ये प्रॉपर नाउन है। अब ये चाइना से जब मैं एक एडजेक्टिव निकालूंगा, मैं क्या बोल दूंगा, चाइनीज। देखिए आपके सामने चाइनीज, आगे मोबाइल्स, चाइनीज मोबाइल्स। आप बच्चों जरा नोट करें, मोबाइल्स यहाँ पे क्या बन गया है, नाउन, और चाइनीज यहाँ पे क्या बन गया है, एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है बच्चों, प्रॉपर एडजेक्टिव आ गया। अब देखिए एक और मिसाल कर लेते हैं बच्चों, अगर देखिए हम मुल्तान में रहते हैं, अब देखिए ये मुल्तान एक प्रॉपर नाउन है, तो मुल्तान से क्या बन जाएगा, मुल्तानी, मुल्तानी। अब इसके बाद पीपल। अब देखिए बच्चों पीपल आपके सामने क्या है, ये नाउन है, पीपल नाउन है, और इससे पहले मुल्तानी क्या बन गया, एडजेक्टिव। देखिए अब कोई भी ऐसा आपको प्रॉपर नाउन मिले और उसके साथ जैसे चाइना से क्या बन जाएगा, चाइनीज, इंडिया से इंडियन, हाँ जी, अमेरिका से अमेरिकन, हाँ जी, कोई भी ऐसा वर्ड जो आप बनाएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। और जब वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा तो वहां पे वो एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेगा। अब इस बात से हमने क्या सीख लिया कि बच्चों जब भी कभी आपको प्रॉपर नाउन से जब हम उससे एक एडजेक्टिव बना लेंगे, चाइना से चाइनीज, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, मुल्तान से मुल्तानी, हाँ जी, इंडिया से इंडियन, कोई भी अफगान से अफगानी, अमेरिका से अमेरिकन, स्विट्जरलैंड से स्विस, और फ्रांस से फ्रेंच बनता है, जापान से जापानीज बनता है। तो जब कभी आपको ये एडजेक्टिव्स मिलेंगे, ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स होंगे और जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे। ये आपके सामने नाउन है, मोबाइल्स नाउन है, पीपल नाउन है, जब ये नाउन से पहले आएंगे तो एज ए प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। हाँ जी बच्चों, आपके सामने आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। आप इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में ये वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, ईच आ गया, एवरी आ गया, ईदर आ गया, नीदर आ गया। बच्चों ये जब कभी वर्ड्स आएंगे, जब इनके बाद हम नाउन इस्तेमाल करेंगे, जब इनके बाद हम नाउन इस्तेमाल करेंगे तो ये एज ए एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर बच्चों मैं कहता हूं ईच पर्सन, हर बंदा, देखो आप यहां पे देखें बच्चों, पर्सन यहां पे नाउन आया तो ईच क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। हाँ जी, एवरी मैन, आप देखो मैन बच्चों आपके सामने क्या आ गया, नाउन, तो एवरी क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अब ईदर देखिए बच्चों, अब ईदर के साथ मैं पेन लगाता हूं, ईदर पेन विल डू, इधर पेन विल डू। आप देखिए पेन यहां पे देखिए बच्चों, पेन यहां पे नाउन है तो इधर क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अगर मैं नीदर के बाद कोई नाउन लगाऊंगा, मैं बोलता हूं नीदर एक्यूजेशन, नीदर एक्यूजेशन, इसके बाद कहता हूं इज ट्रू। अब बच्चों यहां पे नोट करना, देखो एक्यूजेशन, बच्चों देखो एक्यूजेशन आपके सामने ये एज ए नाउन आ रहा है, तो ये नीदर यहां पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो बच्चों ये वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। जब कभी आपको बेटा, जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे जो आपके सामने ये आ रहे हैं, जब कभी आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, अगर इनके बाद ये नाउन, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन में फॉल कर रहा होगा, तो अगर ये नाउन फॉल कर रहा होगा तो उस वक्त ये वर्ड्स एज ए एडजेक्टिव काम करेंगे। और कौन सा एडजेक्टिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप आपके सामने वो है एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। बच्चों एम्फेटिक कहां से निकला, असल में आप जानते हो एक वर्ब होता है, एम्फसाइज करना होता है। जब हम किसी बात पे एम्फसाइज करते हैं, हम उस बात पे जोर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। तो देखिए आप जानते हो इसमें होता क्या है, ये बच्चों बड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करता है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट करता है। अब वो कैसे होता है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि आई सा, देखिए आई सॉ इट, मैंने इसको देखा, विद माई ओन आईज,
with my own, 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 आगे इसके बाद eyes आ गया बच्चों। आप देखिए ये eyes आपके सामने बच्चों नाउन आ रहा है। अब इस नाउन से पहले ओन जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये जो ओन का वर्ड है ये एज ए एम्फेटिक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो एम्फेटिक एडजेक्टिव्स वो होंगे जो किसी बात पे एम्फसाइज करेंगे, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसको हम एम्फेटिक एडजेक्टिव्स बोलेंगे। और बच्चों अब इसकी जो आखिरी टाइप है वो लास्ट टाइप की बात मैं करता हूं, और वो ये है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बच्चों इसकी लास्ट टाइप है। अब ये क्या होते हैं बेटा, देखिए इसमें एक वर्ड आप निशानी याद रखेंगे। देखिए अभी पीछे मैं आपको पढ़ा के आया कि व्हाट टाइम डू यू लाइक, डू यू प्रीफर। देखिए जरा गौर से सुनिएगा बच्चों। देखिए जब हम इसके बाद बच्चों सुने तो जो जब मैं ऐसे बोलूंगा व्हाट टाइम, कौन सा वक्त, डू यू लाइक, तुम पसंद करते हो। अब इसके बाद बच्चों क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जरा फर्क क्रिएट करना। ये व्हाट के बाद ठीक है टाइम है, मगर एंड पे क्वेश्चन मार्क है। ये यहाँ पे जो व्हाट आया हुआ है ये यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। फिर सुनिए बच्चों, जब कभी आपको व्हाट के बाद नाउन मिलेगा इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? ठीक है इसके बाद नाउन से पहले मगर एंड पे क्वेश्चन मार्क है बच्चों। व्हाट कब एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन जाएगा, तो उसकी एक बच्चों मैं आपको बताऊं कैसे। वो ऐसे बनेगा कि जब कभी आपको व्हाट का वर्ड मिले, देखिए जब कभी आपको व्हाट का वर्ड मिले और वर्ड के बाद आगे चल के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो और वर्ड के साथ कोई नाउन आ जाए, तो बच्चों फिर वो वर्ड जैसे हम बोलते हैं क्या बेवकूफी है, तो क्या बोलेंगे व्हाट फॉली। ऑप्शन में जो फॉली यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब इससे पहले वर्ड क्या बन गया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बन गया। तो क्या क्रिएट किया, देखिए इसको फिर सुनिएगा। जब हमने ये कहा था, देखिए जब हम ये बोलेंगे कि व्हाट टाइम या व्हाट बुक या व्हाट जो भी आप यहाँ पे नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वापस के व्हाट टाइम डू यू प्रीफर, कौन सा टाइम तुम प्रीफर करते हो। आप जरा फर्क फिर इसको नोट करें। आप देखिए यहां भी वर्ड का वर्ड है, यहां भी वर्ड का वर्ड है, यहां भी नाउन है, यहां भी नाउन है, मगर यहां देखो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। तो जब यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया, अब ये जो व्हाट है अब ये एज ए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया, एज ए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। और जब कभी आपको सेंटेंस के स्टार्ट में व्हाट मिलेगा तो इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, तो फिर ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। और बच्चों अब इसके बाद एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करता हूं, और वो ये है, आप देखें एडजेक्टिव आपके सामने, ये सारी उसकी टाइप्स मैंने बयान कर दी। तो बच्चों इसमें देखिएगा एडजेक्टिव का जो आगे यूज है वो कैसे होगा, इसमें क्या क्या रूल्स आ रहे हैं, तो अब उनका मैं आपको डिटेल लेक्चर दूंगा। अब इसमें एक चीज आप इसके साथ ऐड कर लेते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हुआ करती हैं। उसमें क्या क्या होता है, उसमें जो पहली डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं, जरा देखें, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। उसमें जो फर्स्ट डिग्री होगी, फर्स्ट डिग्री बच्चों इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट या पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, या इसको बच्चों एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव इसको ये भी कहा जाता है। और ये डिग्री जो है जब भी किसी चीज के बारे में, जैसे हम डिस्क्रिप्टिव की बात हमने की थी, तो हम बोलते हैं ही इज अ ब्रेव बॉय। अब देखो ब्रेव यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, ही इज अ ब्रेव बॉय। अब ये कैसे ना, ही इज, देखिए ही इज अ वाइज पर्सन। देखिए बच्चों आप सुने, अब यहाँ पे वाइज है, ये वाइजर नहीं है, ये सिर्फ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री है, जो किसी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, इसका कहीं पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। तो बच्चों इसके बाद देखिएगा, अब इसी एडजेक्टिव की जो दूसरी डिग्री होती है उसको क्या बोलते हैं, नंबर 2, वो बच्चों कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कब आएगी बेटा, देखिए कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जिसमें हम दो बंदों का या दो चीजों का आपस में मुवाजना करते हैं। जब दो बंदों का या दो चीजों का आपस में मुवाजना करेंगे तो वहां पे हम कंपैरेटिव सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चों मैं ऐसे बोलता हूं कि अली नासिर से ज्यादा बहादुर है, तो मैं क्या बोलूंगा, अली इज ब्रेवर। देखो ब्रेव फर्स्ट डिग्री है और ये ब्रेवर सेकंड डिग्री है। अब जहां कहीं सेकंड डिग्री आएगी
تو ہم یوں سمجھ لیں گے کہ وہاں دو بندوں کا یا دو چیزوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ مقابلہ کیا جا رہا ہے. تو کیا بولیں گے, علی از بریور دین اسلم. ہاں دیکھیں مجھے آپ دیکھیں یہاں پہ بریور کا ورڈ آیا. دیکھیں جب کبھی آپ کو سینٹینس میں دین کا ورڈ ملے گا, دین, جب کبھی سینٹینس میں دین کا ورڈ لازمی ہے اس سے پہلے کون سی ڈگری آئے گی, ہم دوسری ڈگری کا استعمال کریں گے کہ علی از بریور دین اسلم. اور بچے اس کے بعد دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو, آپ بچے دیکھیں تھرڈ, اور وہ ہوتے ہیں سپرلیٹو ڈگری. سپرلیٹو ڈگری, اور یہ بچوں جب دو سے زیادہ لوگوں کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم سپرلیٹو ڈگری کا استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں اب یہ بریو فرسٹ ڈگری تھی, وائز فرسٹ ڈگری ہے, بریور سیکنڈ ڈگری ہے, تو بریور کی تھرڈ ڈگری کیا ہوگی, بریویسٹ. دیکھیں جب میں ایسے بولوں گا ہی از دی بریویسٹ کس سے آف آل, وہ سب سے زیادہ بہادر ہے. تو ایک چیز بچوں آپ نوٹ کر لیں, دیکھو یہاں پہ بریویسٹ ہے, اور آپ جانتے ہو اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ کو ایڈجیکٹیو کی تھرڈ ڈگری ملے گی, جب کبھی ایڈجیکٹیو کی آپ کو تھرڈ ڈگری ملے گی تو اس سے پہلے آپ نے آرٹیکل دی کا استعمال کرنا ہے. جب کبھی آپ کو ایڈجیکٹیو کی تھرڈ ڈگری ملے گی تو اس سے پہلے آپ نے آرٹیکل دی کا استعمال کرنا ہے. اب یہ سمپل ساری اسٹریٹ فارورڈ باتیں جو سبجیکٹیو باتیں تھیں, ساری ٹائپس, وہ ساری میں نے آپ سے بیان کر دی بچوں. اب اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہوگا وہ سارا رولز پر مبنی ہوگا, ساری سینٹینسز کی کریکشن ہم پڑھیں گے, اس میں ایڈجیکٹیو کے سارے وہ رولز آ جائیں گے, کہاں کہاں ہم مسٹیک کرتے ہیں, سینٹینس کو کیسے ٹھیک ہونا چاہیے. جو اگلا لیکچر ہوگا وہ سارا رولز کے اوپر ہوگا. اب یہاں تک اینڈ کرتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, گاڈ بلیس یو, اللہ حافظ.